Dennis, en esta ocasión, llega a un pequeño asentamiento donde, según la historia, solían habitarla una comunidad de hechiceros, pero luego un grupo de 5 personas de un pueblo aledaño decidió investigar qué ocurría allí y, pasados unos días, luego de dicha investigación, todos aquellos que fueron fallecieron de manera misteriosa e inexplicable. Sin embargo, poco antes de perecer, contaron testimonios de que en ese pequeño asentamiento vieron a una criatura parecida a un hombre, pero que tenía cuernos saliendo de la cabeza, además de pezuñas en vez de pies. Pasaron varios años y a comienzos de los años 90, según testigos presenciales, un contingente armado destruyó al pueblo y a sus habitantes, que eran considerados brujos, quemándolo todo. 20 años más tarde, se erigió un nuevo pueblo en el mismo lugar, pero a la fecha de hoy, solo queda una casa en pie, y los rumores que se cuentan sobre esta última edificación no son nada buenos. Cosas oscuras y terribles dicen que sucede allí. Entonces Dennis pudo obtener las llaves de aquella casa en la que se dice que su última habitante fue una anciana que hace mucho tiempo vivía allí. Luego de instalar sus equipos, Dargos empezaría a realizar una sesión de EGF, y esto fue lo que ocurrió. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто вы? Кто вы? Мы совершили ошибку. Теперь мы все страдаем. Какую ошибку вы совершили? Мы призвали его. Это чудовище. Вы позвали его, это чудовище. Мы поклонялись детям. Нас обманули. Кто вас обманул? Кто они? Темные существа с иного мира. Темные существа с иного мира. Они жили среди нас. И что они сделали вам? Что они сделали вам? Хочешь узнать? Да. Да, хочу. Ответ найдешь внизу. Внизу это где? Где внизу? В синей. В сене. И что там? Durante la sesión de EGF, logra comunicarse con una entidad que parece ser uno de los brujos que habitaban el antiguo lugar, pero que, extrañamente, le indica a Dennis buscar en la parte baja de la casa. Por ello, Dargos logra encontrar una especie de abertura en el pasillo, pero muy pequeña, por lo que usaría una sonda con una cámara para tratar de encontrar algo en lo que parece ser una tubería, y lo que captó sería escalofriante. Там внизу есть. Слишком большая длина, мне кажется, там. Там даже какой-то туннель идет. Или там вода, не понимаю. Так, уже прошел где-то метра 2,5. Сейчас глубина, куда ушел зонд, примерно 4 метра. Ну, 4 метра в длину, а не вниз. Он, походу, идет не вниз, это точно. Что это? Не понимаю, что это. Что это такое? Какие-то кости. Это перевернутый череп. Сейчас поправлю зонт. Это человеческий череп.
Возможно, это какой-то склеп. Это точно человеческий череп. Сейчас постараюсь поправиться. Главное, ничего не сбить. Dennis parece haber encontrado un cráneo humano, pero lo más aterrador de esto es que parece tener cuernos. Entonces decide acabar para tratar de recuperarlo y finalmente concreta el macabro hallazgo. Сейчас я его достану. Только возьму перчатки. Это, походу, ритуальный череп. Потому что у него вот сверху воск и свеча. Здесь кусочек свечи. Скорее всего, было вот так. Неужели это череп именно того существа, которое описывается в легенде? То существо с рогами и копытами. Вполне возможно, что это и есть его череп. Просто колдунья его спрятала, я не знаю, для каких целей. Скорее всего, каких-то rituales целей. Luego del impresionante hallazgo, Dennis realizaría una sesión de EGF inmediatamente. Зря ты это сделал. Что именно? Что именно я зря сделал? Ты разбудил это существо. Ну вы мне сами сказали, чтобы я нашел это. Говорил с тобой. Но я же могу снова закопать, убрать этот череп. Уже поздно. Это тебе не поможет. И что мне делать? Что мне делать? Нужно провести ритуал. Как и где взять мне этот ритуал? Поставь череп напротив зеркала. Череп напротив зеркала. Так, поставил я зеркало. Что-то свеча странно горит. Что дальше делать? Что? Ого. О, нет. Друзья, я поставлю фоновую музыку, потому что это заклинание. Я поставил фоновую музыку в целях безопасности, вашей безопасности. Вот.
как только закончился вот этот весь ритуал, я так понимаю, все прекратилось. Мне перестали отвечать. Luego de este extraño ritual, cesó por completo la actividad paranormal en la casa y Dennis tendría que quedarse hasta el día siguiente, pensando tener la seguridad de que nada más volvería a pasar, además de hacer mucho frío afuera y encontrarse lejos del auto, pero las cosas no fueron como las esperaba. Actividad poltergeist sigue manifestándose en la casa. Tal parece que el ritual no ha tenido ningún efecto. En todo caso, quizá fue un engaño para liberar totalmente una entidad maligna. Sin embargo, el video termina en este momento y claramente estaremos pendientes de su continuación. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Será una entidad demoníaca la que se está manifestando o el de una anciana? Déjame tu respuesta en los comentarios. En el episodio anterior del video Ritual Demoníaco, que puedes encontrarlo en la notificación de arriba y en la descripción del video, Dennis asiste a un asentamiento donde se dice anteriormente la habitaban hechiceros y que incluso una criatura con cuernos y forma humana había sido vista en este lugar. Pero luego de que el pueblo fuera arrasado y quemado, solo quedaría una casa en pie, la misma a la que Dargos iría a investigar sobre la veracidad de las historias paranormales que se cuentan de allí. Кто вы? Мы совершили ошибку. Теперь мы все страдаем. Какую ошибку вы совершили? Мы призвали его. Это чудовище. Сейчас я его достану. Ой, нет. Друзья, я поставлю фоновую музыку, потому что это заклинание. Luego de encontrar un cráneo que al parecer liberó una entidad demoníaca, Dennis intentaría hacer contacto a través del EGF con la entidad del lugar. Всем привет.
Это, скорее всего, будет вторая часть, продолжение предыдущего видео. Я сейчас оделся, потому что стало очень холодно. Осталось пару часов до рассвета. Я переставил зеркало с черепом и сейчас буду пробовать еще раз проводить сеанс ИГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Кто ты? Что я выпустил? Что мне теперь делать? Что мне теперь делать? Где мне взять этот ритуал? В смысле будет преследовать меня? А где он сейчас? Где он сейчас? А как мне узнать, что я правильно провел ритуал? ¿Tú еще здесь? Al parecer, la misma entidad del video anterior responde nuevamente a Dennis, que le dice debe realizar un nuevo ritual para poder deshacerse de la entidad maligna que había liberado. Pero no sería tan fácil hacerlo. Dargost empieza a presentir que algo está por ocurrir, y no se equivocaría, ya que escalofriantes y aterradoras cosas estarían por suceder. Там кто-то есть.
Офигеть. Я не знаю, как мне до рассвета продержаться здесь. У меня остался последний свет. Не, этот череп я трогать не буду. Кстати, где он? Dennis es arrastrado por alguna entidad desde la pierna. Aterrado, retrocede y trata de ocultarse de lo que sea que haya allí. Pero momentos después, una de las telas colgadas de la pared se mueve como si hubiera alguien debajo de ella, aunque claramente no había nadie. Pero luego, cuando decide avanzar y voltea hacia donde estaba parado hace unos instantes, nuevamente algo parece haber debajo de la tela que se encontraba ahora, colgando desde la pared muy cerca de él. Con todo esto, además de tener las baterías de sus equipos agotándose, Dennis decide que es hora de irse de este aterrador lugar, ya que la manifestación ha pasado a ser agresiva físicamente. Entonces, ¿podrá ser esta manifestación alguna entidad demoníaca liberada por el ritual al cráneo con cuernos? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.